Hi guys, I'm Dria and panibagong aral, panibagong vlog na naman. Opo. So guys, today ato on sila Sheena guys. And di man ako naligo guys and manudlay pa tayo ni katima ani. Kaya let's go. Hi guys, so manudlay na ray ko karon no. Kay ko lang. Kay man naman kang sa buhok, di ko manudlay. Sa ingon niya di ko manudlay. Guys, kana sa amin pagpanahon. So guys, naarang sa amin guys. Buko. Hanang kita buhok dari guys. Para matarong po yung sudling. Karang guys, awak ako. Ay guys, buka. Kasama guys. Kita rin atas guys. 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 Ini lagi berapa itu. Guys. Okay na. Si anak ni mama buka. Go. Kwarta ni. And guys, balikon na muna ako guys kung okay na guys, update na mo sa inimabot na dahil ko dito guys, tama kayo inimabot ko dito. So guys, nibalik na lang ko uli guys, kay wala sila Sheena sa among gitambayan. Wala sila Sheena dito, and see you for next vlog, and don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga panibagong video. Bye bye.